from the College by the Lake, Coeur d'Alene, Idaho. Local, regional, national, and international guests discussing the issues and topics affecting the way you live are on Forum, the North Idaho College Public Forum, with your host and moderator, political scientist Tony Stewart. Welcome to today's program. I am so pleased to have three guests visiting our country from Peru, and what we're going to do today is very unique for us, and we seldom have this opportunity to have guests from other countries. All three of our guests are involved with the electronic media, and they're visiting the United States under the auspices of the United States government, and part of their purpose for being here is to observe elections in the United States. In fact, we're interviewing on this program on November the 8th, Election Day in the United States. And they're observing how our media covers those elections and learning from that process, and we're learning from them and what they do in Peru. Next year, 1995, or actually by the time this program airs, it will be 1995, they will be holding elections in their country and will be doing the same thing that we're doing here today. To introduce our guests and their background, in fact, our guests are news directors and deputy news directors of television stations in Peru. I am very pleased to welcome to the program an interpreter who is from the United States State Department. Joaquin Monterio will be our interpreter all during this 30 minutes, and I at this time will allow him to introduce all of our guests, and welcome to our program. Thank you very much. Well, our guests are Jose Vargas, who is a news producer for Channel 5, Jorge Vallejos, who works for the news in Channel 2, and Diana Arias Estela, who is news producer for Channel 4. Well, ladies and gentlemen, welcome to our program. It's a pleasure to have you here. Thank you very much. And we have a series of questions that we would Tenemos like una to serie ask. de preguntas para hacerles. And our viewers, you'll be aware that the interpretation is going on. Va a haber interpretación al mismo tiempo. As we, Eso se van a dar cuenta nuestros as we proceed through questions. televidentes a medida que hacemos las preguntas. My first question Mi primera pregunta has to do with why Tiene que you ver- have come to the United States, de el porqué de su visita a los Estados Unidos. and while here, what you Y are observing, and Durante su estadía, qué es lo que han observado how that will be of a benefit to you. y y de qué beneficio será eso para ustedes. And I would invite any one of Y you voy a three invitar a cualquiera de ustedes tres to start the answer to the first que question. empiece a responder a la pregunta. Bueno, el gobierno norteamericano The government of the United States, desde hace muchos años for many years now, tiene una serie de programas has de carried out a program intercambio cultural of cultural exchange con los diversos países de Sudamérica. with various countries in Latin America. En el Perú, algunos de estos programas Some of these programs in Peru involucran a periodistas. involve journalists. Y en esta oportunidad In this opportunity, nos han escogido a nosotros tres jóvenes periodistas the three of us were selected de diversos canales de televisión from different channels para que tengamos la oportunidad de apreciar de cerca las elecciones to come and witness the elections y ver de qué and manera to see in what fashion los canales de televisión the aquí en Estados Unidos American television cubren esas elecciones. cover those elections. Y es que nosotros también hemos logrado apreciar aquí And it is en also Estados Unidos that we have been able to observe here in the United States que la técnica que tienen ustedes, los periodistas para poder cubrir un proceso electoral that the techniques used here to cover an electoral process es muy importante, ¿no? Ya que en el Perú todavía estamos is very desarrollándonos important. en ese campo. Still, we are trying to develop this in Peru. Pero a pesar de eso, nos alegramos But como peruanos notwithstanding, we are happy as Peruvians
que lo estamos haciendo bien en el campo de las comunicaciones. That we think we have been doing a good job in the field of communications. Y además lo que estamos aprendiendo nosotros es And what we have learned que aquí se Is trata that- de preparar al votante para que pueda concurrir sin dificultades, that there is a great effort in this country to inform the voter prior to the election para que no tenga problemas al So- presentarse en las mesas de votación. so that he faces no problems when the day of the elections. Y en el Perú estamos Come tratando about. de hacer eso And we are trying to do this in Peru. y trataremos de practicarlo en el próximo proceso de abril del 95. And we will try to do this next April for our own elections. Otra de las cosas más importantes que hemos visto, aparte Another important thing that we have seen no solamente cómo educan al votante, is not sino only es how the press educates, the Es media el educates the voter, sistema que emplean el proceso electoral es but the distinto, process, the electoral process itself is a little different. Nosotros para las elecciones For the elections, tenemos, por ejemplo, para esta próxima elección for this coming elections, tenemos 15 for candidatos example, a la presidencia there will be 15 candidates for the presidency. y estamos instaurado por primera vez la reelección presidencial. For the first time, there will be re-election. This is the first time that in Peru there will be the opportunity for a candidate to be re-elected. Before that, you could only run once for president. Acá, en cambio, el sistema electoral varía en cada estado un poco. Here, you have differences in each state. Entonces, de eso también podemos rescatar y aprender para de From una those manera, differences, we can also learn aprender para poder aplicarlo indirectamente, tal vez en el Perú más adelante, ¿no? that Un things sistema that parecido. could be introduced later on in Peru. May I add Puedo añadir that in this country que en este país we go through several stages. nosotros pasamos por varias etapas. In presidential years, En los años presidenciales, oftentimes muchas veces, when there is no incumbent, cuando no hay alguien que está yendo a la reelección, both the Republican and Democratic tanto parties los republicanos como los demócratas have several candidates tienen varios candidatos that compete in que their compiten parties' presidential primaries en las primarias across the United States. en todos los Estados Unidos. So we may start out with 15 or 16 Así candidates, que nosotros podemos comenzar con 15 o 16 candidatos, and following the party conventions, pero después de las convenciones de los partidos, then the fall campaign is between two major candidates. la campaña ya en otoño es entre dos principales candidatos. So the media has a lot of responsibility, Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. cover a lot of candidates early in the cubrir muchos process, candidatos al principio del proceso. and concentrate on two candidates or at the most three in the general election. Y ya para las elecciones generales, concentrarse en dos o tres. At the same time, Al mismo tiempo, such stations as CNN estaciones como CNN are doing daily reports Están on haciendo campaigns reportes sobre campañas in the 50 en states los 50 estados, where there are major gubernatorial races las carreras and gubernamentales, congressional and U.S. senatorial races. ¿no? Y las campañas para el Congreso. And then y el finally, Senado. on election night, Y finalmente, another mechanism goes into place en la noche de las elecciones hay otro mecanismo to track all of those para results. tratar de hacer seguimiento de todos esos distintos resultados. How does this differ in any way from ¿Cómo es what you will esto face in 1995? diferente de lo que van a encarar ustedes en 1995? Varía, ¿no? Porque There are nosotros en some los medios, differences. In the media, la competencia se da entre 3 o 4 canales competition en Lima, ¿no? Por in ejemplo. Lima is between 3 or 4 different channels for one city. Y se transmite todo el día. And there is coverage all throughout the day. There's Y- no other programming Ajá. going on at the time. Todo el día se transmite y se trata de, ya sea por microondas, Whether it's through microwaves,
de cubrir lo que hacen los candidatos más importantes. We are trying to cover what the more important candidates are doing. No podemos dar resultados extraoficiales We are forbidden to provide any information about exit polls hasta el cierre de la votación, que Bef- es 4 de la tarde más o menos. before the polling places close, which happens about 4 in the afternoon. ¿Sí? Do all polling places close at the same time? Todas las mesas electorales cierran al mismo tiempo. No, sí, a las 4 de Yes, la tarde. Sí. at 4 in the afternoon. This would be a great contrast with Porque our esto sería country, un gran contraste con nuestro país, where we have many different time zones. donde hay muchas zonas distintas de A- hora. And sometimes we know from the East Coast the winner for president Muchas veces sabemos de la costa este que Two- ganó la presidencia 2 to 2.5 hours before polls close in the West. 2 horas antes de que cierren las mesas en el oeste. But we have no laws or Pero regulations no to tenemos prevent the ninguna reporting of those results. ley o reglas que prevengan que se dé tal resultado. And it is contended that oftentimes can affect other state elections for the U.S. Congress and for state Y offices muchas such veces as van a governors. afectar también a otros puestos como el Congreso y gobernadores. So it's my understanding that you Que do yo not have that entiendo. problem. No. Ustedes no tienen ese No, no, problema. no. Yo lo que quisiera Ustedes agregar, son en one time zone. lo que quisiera agregar es que I wanted to add that el otro contraste que existe another contrast that es que en el Perú, exists is that in Peru, en estas próximas elecciones, in these coming elections, los dos candidatos más fuertes the two stronger candidates no pertenecen a un partido político establecido, do not belong to established political parties, sino son agrupaciones independientes, but are independent groups, como la del propio presidente de la República like the one headed by the current president, y la del ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. and one that has been created by the ex-Secretary General of the United Nations, Javier Pérez de Cuellar. En años anteriores, In prior elections, sí era como acá. it was like here. La presidencia siempre se disputaba entre dos partidos fuertes. The presidency was being disputed by two strong parties. Uno de ellos era el APRA, que ya gobernó One of them was APRA, en 1990 al 95. that was in government from 90 to 95. Otro de los partidos fuertes era Acción Popular, que también ya gobernó del Another Perdón. strong party was Acción 80 al Popular 85. from 80 to 85, Y el APRA fue del 85 al 90. and APRA from 85 to 90. Pero del 90 hacia adelante, los partidos But starting in 1990, political parties se han visto reducidos a una mínima expresión. have seen their power, have lost their power. Porque el electorado ha demostrado que está cansado de los partidos The políticos. voter has shown that people are tired of traditional political parties. There is a common Hay trend in this una country, tendencia común en este país. although we have two major parties, Aun cuando tenemos dos partidos, more of our voters are moving into the independent category, más de nuestros votantes se están moviendo hacia la categoría de independientes, with more individuals having less party loyalty. con menos individuos hay un número mayor de individuos que no tienen una lealtad a uno de los partidos. Therefore, it might cause a development Así que puede llegar a darse el desarrollo, which there may be more candidates for the media to cover. que haya más candidatos que tenga que cubrir los medios. May I add and then ask a question? Debo añadir y hacer una pregunta. The part of the role of the media in this country, the electronic media, Parte del papel de los medios, sobre todo los medios electrónicos, is that the national media, such as Es the major que- networks, los medios a nivel nacional, como las grandes cadenas, cover in detail the national elections, such as presidential campaigns, en detalle las elecciones presidenciales leaving to their affiliate stations in various states le dejan a los afiliados en cada uno de los estados the coverage of local el elections, cubrir las elecciones locales and to somewhat less extent, y en menos the state elections. También las elecciones estatales. In your country, En el país de ustedes, how do you deal with this in relation to your coverage
cómo llevan a cabo, at different levels of elections? cómo cubren los distintos niveles de elección. Hay en Lima, hay En 7 Lima, canales, we have 7 channels, de los cuales 3 o 4 Of son los que which- tienen mayor llegada hacia todo el país. 3 or 4 belong to networks. El día de las elecciones, la cobertura es total. During during the election day, every race is covered somehow. En el Perú la democracia todavía es incipiente. This is a young democracy, Entonces, el día de las elecciones es como una fiesta nacional. and so election day is like a big national party. Y estamos informando constantemente, So we are constantly informing people. ininterrumpidamente, We do not cut during the whole day. We're constantly informing people what's happening. no solo sobre la votación de los principales Not, candidatos, not only what the exit polls are saying, sino mostrando los but detalles also we are showing details, de determinados casos, ¿no? Digamos incluso hasta anecdóticos. letting them know, showing the polling place, letting them know if something funny happens or some. La votación de impedidos físicos, Also, what measures have been taken so that the handicap can go and vote. de ancianos que ya no tienen la obligación de votar. After a certain age, in Peru, you are required to vote up to a certain age. Senior citizens are not, but we also inform how senior citizens are voting and if they are showing up for that election. Y también preocupándonos que posiblemente en estas últimas elecciones, en las próximas elecciones no sea así, pero en las anteriores And we are preocupándonos also concerned. We think that it would not be like that. This would not happen in the next election, but we should also be concerned with que algún atentado terrorista that there vaya may be a terrorist attack a empañar esa fiesta nacional. to create problems. Another area that I would like to pursue, Otra área que quería tocar, for lack of time we will move on. pero vamos a seguir hacia adelante. In addition to the issues we've been discussing that our national and local media cover of campaigns Además de las cosas que nuestros medios nacionales y locales and the cubren election de la results campaña y los themselves, resultados mismos de la campaña, we also have También political parties tenemos partidos and individual políticos candidates y candidatos individuales spending large sums of money que gastan grandes cantidades de dinero on the electronic media, both television and en radio. televisión y en radio, los medios electrónicos. And so that can affect the outcome Y as eso well puede tener un efecto importante en el resultado, as the regular coverage of the media. tanto como la cobertura normal de los medios. As a matter of fact, Es más, sometimes when A veces, the printed media has cuando los endorsed certain medios candidates, han apoyado a cierto candidato, the results are different los resultados son distintos because of the money spent by the candidates to get directly to the voters. por la cantidad de dinero que los candidatos están dispuestos a gastar para llegar directamente a través de los medios. In Al Peru, votante, en el Perú, is it also a system where candidates buy también time es un sistema donde los candidatos compran to talk tiempo directly to the para voters? poder hablar a través de los medios directamente con los votantes? Por supuesto que sí, es casi Yes, of parecido. course. It's very much the same. El candidato que tiene más The capacidad candidate económica who has more money compra más espacios en will la be televisión able to buy more time on TV y en horas clave, ¿no? and a De mayor good sintonía. time when the audience is the largest. Y lo mismo sucede a nivel de partidos The políticos, same ¿no? thing happens with the political que parties deseen financiar esas that campañas. are willing to finance the candidacies of certain individuals. Pero la ley electoral peruana But there is a law pone that un límite regulates para que campaigns, pueda realizarse esa campaña, ¿no? and this establishes certain limits.
Y los medios de comunicación, de cierto modo, The media, to a certain extent, sacan provecho de esa situación are para poder benefiting financiar el funcionamiento de la empresa. are taking advantage of campaigns to be able to finance other aspects of their A diferencia, business. a diferencia de los Estados Unidos es que allá no hay un organismo The difference with the United States is that over there is no one entity que controle a los candidatos para saber de that dónde proviene controls the amount of money that looks into the financing of campaigns to el see dinero que financia sus campañas, ¿no? Ni cómo lo gastan. what are the sources of this money and how is it being spent. Another area that is of debate in this country Otra área que está siendo debatida en este país is that minor parties es que los partidos pequeños, and independent candidates who are not los well known candidatos independientes que no son muy conocidos, often complain that they don't get coverage a by the veces media. se quejan de que no reciben suficiente cobertura por parte de los medios. How does that work in Peru? ¿Cómo funciona eso en el Perú? Igual. Same thing. Sí. Yeah, Es igual, that's the los same. partidos son los candidatos más importantes o que tienen más arraigo popular. The parties of the the candidates of the more important parties or the candidates that have the most followers according to the polls Son los que salen will más en los medios, get the attention of the media. tanto porque compran espacios o publicidad al canal, And also because they are the ones that can most afford to purchase time, porque son invitados a programas and de because entrevistas. they are the ones that are first invited to interview type programs, Programas especiales, ¿no? and because whenever there are special programs, they get more time. O dentro de un noticiero, ¿no? También Or son within usados. the news themselves, they will be given more Los time. demás candidatos Most of no- the other no candidates se cubre mucho. receive little attention. It's a common problem. Es un problema común. Another issue is that Otro when candidates are being interviewed problema es que cuando by se the está major entrevistando a los candidatos por parte de interview programs los programas más importantes on our de national media, entrevistas en nuestra televisión nacional. the question does arise of equal time. Do you have any equal time Surge doctrine El problema in the laws de of Peru? igualdad de tiempo. ¿Ustedes tienen alguna doctrina No. de igualdad de tiempo? Salvo que se prepare un debate, ¿no? Entre dos Except when there is candidatos, going to be a de mayor debate preferencia, between two ahí candidates. sí un moderador There toma el will tiempo be some kind of rules para que cada uno established tenga un so tiempo that each preciso one de can poder be intervenir. given enough time to make their pero presentations. después no. But hay besides diferencia. that, there is none. Pero son acuerdos a los cuales llegan But of course, los candidatos. these are agreements Este, reached parlamentares. by candidates. There's no rule that requires that be so. De todo lo que estamos hablando, Of everything that we've talked about, a veces resulta contraproducente, it sometimes is counterproductive. como en 1990, Like in 1990, cuando el candidato Vargas Llosa when Mario Vargas Llosa, the writer, o él y sus candidatos al Congreso coparon prácticamente todos los espacios publicitarios. he comprando. and the candidates to Congress running for that party bought almost all the time that was available on TV. Ellos saturó al They, electorado. they saturated the voter with Mientras que el their candidato Fujimori, advertising, while Fujimori que no tenía cobertura ni that siquiera en los noticieros, were not even getting coverage on the news Nadie le- Fue because ganándose- nobody thought he would win. ganó el electorado visitándolos Uh, personalmente. won the voters by visiting personally at their workplace and like
walking the streets, Y los resultados todos lo conocen, ¿no? and we know that he won the election. Nada más. A question that I have along that Una line pregunta que tengo acerca de eso is that the larger a es que country, cada vez que más geographically grande geográficamente un and país population-wise, y cada vez que más población tiene un país, would it not be more ¿no difficult es más difícil for the candidate to win without that kind of publicity que gane el candidato sin ese tipo de publicidad and la access to televisión y ese the acceso electronic media? a los medios electrónicos? Es que hay que tener en cuenta también que en el Yes, Perú we must take into account also that in Peru ya estamos entrando a la era del satélite. we are also entering the era of satellites. Y entonces nuestro país So es that- un estado, a diferencia de Estados Unidos, que son varios estados, el Perú es un solo estado, ¿no? One of the important differences between the two countries is while the United States is composed of 50 states, our country is one country, one state. Entonces todas las So ciudades that- están, o toda la población está comunicada o centralizada prácticamente con lo que sucede en Lima. So everybody is concerned with what is happening in the capital city, Lima. Y entonces a raíz de eso, todos saben lo que sucede realmente en Lima y lo que sucede en Lima. So prácticamente everybody es en throughout the Perú. country is well informed of what is happening in Lima. Y entonces ahí vieron solamente que habían dos candidatos en esa época Ujú. de gran importancia. And they came to realize that there were really two candidates that had any chance. Mario Vargas Llosa como una gran posibilidad Mario Vargas Llosa had a great reputation, y Fujimori como una persona representante del pueblo. but Fujimori represented more the people. Más sencillo He, y a también japonés, farmer, de someone raíces japonesas. that a Entonces, minority. habían quienes pensaban que Japón somebody les iba a that's- ayudar, ¿no?, a Yeah. salir de una crisis tan grande. And there were a lot of Peruvians also that because of his Japanese ancestry thought that there was opportunity of getting a lot of economic aid from Japan. Y entonces, como todos dicen, los japonesitos siempre son trabajadores, ¿no? And there's also this idea that the Japanese, the Asians are very hardworking. Y los I must interrupt. Debo We're out of interrumpir, time. está haciendo así. In behalf of our staff, I want to thank En- our distinguished guest and interpreter En nombre de- for a most de los que informative trabajan program. aquí, queremos agradecerle a nuestro And once again, por welcome to our un country programa muy informativo. Gracias por haber venido a nuestro país and good luck to y you. buena suerte. Ladies and gentlemen, I know you found this program most interesting. We've been delighted to bring it to you, and we invite you to be with us again next week at the same time when we will discuss yet another subject. Until then, please have a good week. I am Tony Stewart. The North Idaho College Public Forum was videotaped live from the studios of Instructional Technology on the campus of North Idaho College for viewing at this more appropriate time. We invite you to join us again next week for another all-new edition of the North Idaho College Public Forum on this public television station.